Iya, Kak. Ya, nomor A. Eins. Meine Freunde und ich müssen nach der Schule eine Ausbildung machen oder einem Studium anfangen. Kita lewatin dulu. Dan Itu bener apa enggak, Kak? ini Itu harusnya einer. eine Ausbildung oder ein Studium anfangen. Jadi, Dia, ini mm, meine Freunde und ich kan subjek. Betul ya, iya, meine kami. mm, Bukan nach der Schule. Kenapa nach der Schule? Ada kata nah. Ausbildung, Kan iya, preposisi di datif ya. Berarti iya, Kak, ya. Ausbildung. Eine Ausbildung. Kenapa? Di sini objeknya akusatif. Ausbildung kan feminim, bukan pakai einer, tapi jadi pakai eine. Ausbildung machen oder ein Studium machen tangan. Jadi kalau saya bikin kalimat secara subjek predikatnya adalah meine Freunde und ich subjek müssen itu predikat, sorry, modal verben. Nah, der Schule, ini keterangan waktu ya. Nah, ada kata kerja objek toh. Objeknya adalah karena ini benda, adalah eine Ausbildung machen, itu akusatif, oder, ini kata kerjanya anfangen, ein Studium. Ini netral, Ini, akusatif. ini tuh berarti dalam satu kalimat ini tuh, dia tuh bukan satu kalimat berarti ya, Kak? Satu kalimat, cuman dia itu eh, ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu kalimat dengan ada konjugasi oder gitu. Jadi sebenarnya ini kalimat dari meine Freunde und ich müssen der Schule eine Ausbildung machen. Kalimat pertama. Kalimat kedua, meine Freunde und ich müssen nach der Schule ein Studium anfangen. Ini pilihan. Oh, pakainya oder gitu. Oke? Hmm, Jadi ada dua berarti itu, dua iya, Kak. objek karena ada dua kata kerja di sini. Karena dia pakai pakai konektornya adalah oder gitu. Hmm, Oke, nanti oke. kita bedah kalimatnya ya. Oke, nomor dua. Nomor dua, naturally können wir auch einen Reisen, Einer atau eine? Reis, eine Eine. Reise mit einem Mhm. Freund oder einer Freundin machen, Gut. aber die meistens habe keinem Geld dafür. Haben kein Geld dafür. Ini objek Hmm, akusatif. Ya. Oke. Sekarang nomor tiga dulu. Nanti kita bedah. Sollen wir also zuerst einen Job suchen? Ein atau einem? Einen. Einen. Job suchen. Dann mit dem Zug durch Europa reisen und erst danach mit einer Ausbildung anfangen. Gut. 4. Später hat man keine Zeit mehr für eine Pause und Spaß mit den Freunden. 5. Dann sucht man eine Arbeit oder muss für das Studium und die Prüfungen lernen. Gut. 6. Und dann möchte man eine Familie und eine Wohnung, vielleicht auch noch einen Hund oder eine Katze. Das ist mein Traum. Das ist mein Traum. Ini kalau pakai to be dia adalah nominatif. Ya, Hmm, bagian F.
Nanti kita bedah kalimatnya. Ya, baik, Jafar. Bagian F, bagian A, sorry. Das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung, genau. Terus, zwei, das sehe ich anders. Gut, Drei, ich finde das nicht toll. gut. Vier, das ist richtig. Hmm, Fünf, so ist das nicht einfach. oke, gut ya. Tuh, saya balik lagi ke tadi saya punya materi yang ingin saya bahas ya. Nah, jadi saya akan bahas di sini. Ketika kita mau bahas tentang yang namanya, ini udah Discord belum ya? Oh, udah. Eh, ketika kita akan bahas dengan kasus nominatif, akusatif, datif, kasus ini akan berada dalam beberapa bentuk. Either dia sebagai objek atau nominatif, akusatif, datif ini juga kita bisa gunakan dalam bentuk preposisi. Ya. Nah, karena di sini nyampur, jadi saya campur aja judulnya ya. So, kita kenal permulaan ya. Gender ini ada maskulin, feminim, netral, plural. Plural itu adalah bentuk semuanya ya. Lalu, selain itu kita punya yang namanya kasus ya. Ada nominatif, lalu ada akusatif, ada nanti kamu kenal namanya datif. Nominatif, der, die, das, die. Akusatif, apa itu? Yaitu den, ya. Lalu ini adalah die juga. Lalu di sini adalah das juga. Ini juga adalah die. Datif, ini adalah dem. Lalu ini adalah der. Ini adalah dem. Ini adalah den, tapi kata bendanya ditambahin n, karena ini bentuk plural ya. Nah, so kita masuk ke dalam penggunaannya. Kasus ini digunakan dalam perihal ini ya, ada dua. Yaitu pertama untuk nominatif, gimana nih? Sorry. Nah, yaitu pertama untuk apa? Untuk objek, subjek, ya, posisi in kalimat. Pas. Ada apa? Juga dia jadi subjek atau jadi objek, ya. Yang kedua, yaitu sebagai apa? Ketika kita gunakan dengan preposisi. Nah, preposisi ini terutama adalah hanya dipakai untuk akusatif dan datif ya. Dalam hal ini. Kita belum belajar genitif ya. Nah, terus mana nih? Ya, subjek yaitu subjek untuk kasus nominatif, lalu objek untuk kasus di sini ada akusatif, akusatif dan datif ya. Nah, kita sekarang akan bahas dari posisinya di kata kerja dulu. Nominatif. Saya akan pakai gendernya maskulin ya, supaya kamu bisa membedakan. Karena kalau maskulin kelihatan perbedaan gendernya. Yang Iya. maskulin kita pakai kata bendanya adalah pertama untuk personnya adalah ayah. Ya. Yang kedua untuk kata benda matinya adalah mantel. Nah, ketika kita mau bikin kasus nominatif, berarti as subject. Ada dua jenis, yaitu menggunakan to be or kita menggunakan verben. Ya, sorry. Nah, kalau pakai to be, contohnya, das is their father. Gitu. Atau der Mantel is Hoya. See? Ini adalah
adalah contoh kata benda dan orang dalam sebagai penggunaan nominatif. Kalau menggunakan verben, tapi jadi subjek. Berarti saya bikin kalimatnya apa? Ini menggunakan kata kerja ya. Der Iya, Kak. Vater, misalnya, geht in die Kirche. Atau in Kino biar cepet lah ya. Ya, nggak banyak kan tulisannya. Kalau yang kata bendanya, der Mantel kostet 55 euro contohnya. Ya. Nah, sama-sama dua-duanya sebagai subjek. Ya, baik kata benda maupun kata eh, maupun mau orang mau person. Ini menggunakan to be, ya. Ini menggunakan kata kerja sebagai nominatif, sebagai subjek, ya. Nah, jadi saya tulis as subjek ya, biar kamu bisa bedain. Nah, oh, ini lagi lah biar ini ya. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan yang menggunakan kasus akusatif. Akusatif tadi kan saya bilang adalah bentuk eh, objek ya. Nah, tadi kan kamu lihat ada kata kerja yang ikutnya dengan eh, kasus akusatif, ada yang kata kerja yang diikuti dengan eh, akusatif dan datif ya. Nah, contoh yang verben dengan akusatif. Saya bikin yang untuk orang doang ya. Sorry, untuk yang benda dulu. Ich kaufe den Mantel. Yang untuk orang. Ich liebe den Vater. Ya, ini subjek, ini predikat, ini objek, akusatif. Ya, so sekarang ada dengan kata kerja yang harus diikuti dengan eh, apa namanya verben akusatif dan datif. Contohnya adalah ich kaufe die den Vater den Mantel. Nah, disinilah kamu bisa melihat perbedaannya. Oh, ini ada subjek, ini ada predikat. Di sini orang tuh ada dua kan, ada orang, ada benda. Oh, yang orangnya jadi datif, yang bendanya jadi aku. Ya. Ya. Nah, nanti ada satu lagi nih. Karena di sini kita lihat ada bentuk datif objek. Datif objek itu pasti person. Contohnya adalah verben with datif. Ya, kalau kita lihat di dalam tabel itu. Ada kata apa? Danke. Berarti ich danke dem Vater. Ya, atau dengan yang tadi, kata kerja yang diikuti dengan datif dan juga diikuti dengan uh, akusatif. Yaitu misalnya saya ganti lagi, geben. Ich gebe den apa den Bruder den sorry kok den Bruder gebe dem Bruder atau meinem Bruder biar kamu bisa melihat ya Bruder dan Mantel. Ini sama-sama nih subjek predikat objek datif dan ini objek akusatif. See, dapat bedanya? Iya, Kak. Ini untuk si apa namanya bentuk si eh, kata kerja ya. Nah, dalam bentuk akusatif, dalam bentuk nominatif dan lain sebagainya. Sekarang
Atau kalau saya mau bikin ini dalam bentuk kalimat, kayak gimana, Frau? Kalau misalnya dalam bentuk apa preposisinya adalah saya mau bikin dalam bentuk preposisi. Maka kita kenal kemarin ada preposisi yang diikuti dengan akusatif, ada yang diikuti dengan datif. Contoh yang diikuti dengan akusatif ada apa aja? Your, ohne. Nah, kalau diikuti dengan datif ada apa aja? Kalau kita ingat kemarin ada kata eh, meet, buy, phone, you. Kalau datif lebih banyak ya. Nah, lalu ada juga wesel preposisi. Kamu masih ingat wesel preposisi yang ada in, ya, ada in, au, for, pinter, neben, terus wiesen, lalu punter, ada apa lagi ya? Di dalam, di depan, pokoknya dan lain sebagainya saya lupa. Nanti lebih lengkapnya ya. Nah, ini kalau diikuti dengan akusatif, ya, ini artinya adalah jadi ke. Kalau misalnya diikuti dengan datif, ini artinya adalah di. Contoh, auf itu kan di atas. Saya meletakkan ke atas kalau diikuti dengan akusatif. Tapi kalau diikuti dengan datif, buku itu ada di atas meja. Contoh misalnya, kalimatnya adalah ich lege das Buch auf dem Tisch. Ya, berarti saya meletakkan buku ke atas meja. Tapi kalau saya bilang das Buch ist auf dem Tisch. Itu berarti berada di atas meja. Masih ingat? Nanti perlu dibuka-buka lagi sih Kak Oke. catatannya. Ya udah, intinya ini. Nah, kalau akusatif, kalau yang ini kan di A1 ya, nanti ini kamu ulangin lagi, karena ini pasti akan keulang-ulang. Nah, saya akan bahas yang di sini dulu. Ada kata benda, kata preposisi yang hanya ikuti dengan akusatif dan preposisi dengan datif. Tentu artinya berbeda. Für artinya untuk, ohne tanpa, mit dengan, baik bersama, von dari, itu artinya adalah ke. Maka saya kalau bikin kalimat, contohnya misalnya saya ngikutin kalimat di sini adalah ich kaufe die Tasche für den Vater. Ingat ya, beda dengan yang di sini. Di sini dem Vater karena nggak pakai preposisi. Ayahnya sebagai objek. Tapi kalau di sini, ich kaufe die Tasche für den Vater karena di sini pakai preposisi für. Jadi ini keterangan. Ya, oke? Nah, Oke. ich gehe mit dem Vater. Saya pergi dengan ayah. Saya belanja tanpa ayah. Saya tinggal bersama ayah. Dan lain sebagainya. Tinggal kamu sesuaikan. Gitu. Oke? Oke Kak. Oke. Mau di apa namanya? Screenshot? Screenshot. Hmm? Oke Kak. Udah? Udah. Oke. Kalau begitu, saya lanjutkan kembali ke dalam latihan kita. Kalau begitu saya anggap paham ya. Nah, kita lihat nih sekarang ke bagian selanjutnya, yaitu ubungsu. Tadi ada latihan yang kita lewatkan, yaitu di bagian, eh, nah, di bagian, ini B nanti kamu keren di bacaan, saya ingin compare aja. Di bagian C, sama C juga PR. Di bagian F, ini adalah kalimat yang harus kamu susun. Nah, ini dimulai pakai preposisi ya. Nah, jangan lupa dibenarkan atau diulangi. Maksudnya adalah diawali dengan yang digarisbawahi, tapi ini masih belum dirubah dalam bentuk datif,
Masih belum dibenerin artikelnya maupun dalam perubahan yang di garis bawahnya. Silakan kamu urutkan di bagian F ini ya. Sama bagian D. Ini juga belum dikasih endingnya, akusatif atau datif. Kamu kerjakan akhirannya, saya kasih contoh. Nah, bla 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 Schule hat Tommy sein Studium beginnen. Oh, nah itu kan diikuti dengan datif, berarti Schule feminim. Nah, der Schule hat Tommy sein bla 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 begonnen. Berarti kan sebenarnya kalimatnya adalah Tommy has sein bla 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 studium begonnen. Ini nominatif, ini kata kerjanya. Nah, berarti ini adalah objek. Oh, objek apa nih? Akusatif, netral, ya udah tetap jadi sein studium. Gitu. Oke? Oke, Kak. Oke, itu dulu D dan F ya. Oke, Kak.
dulu kamu sudah sampai mana, Catherine? Baru yang F4, Kak. Eh, yang D udah. Yang D belum, Kak. Oh, ini kita akan ke pause 10 menit. Jadi kita pause dulu. Tapi kalau bisa, saya ketambahkan bikin kalimat satu-satu deh. Ya. Satu ya dengan Oke, akusatif, satu dengan yang datif, satu dengan akusatif dan datif. Oke? oke, Kak. So,